Nampu silame wong ton kibeo wakat puga kampur balieneta wina sokol gama sinda mazige yodone a moto tenante ta yamba run kangana dara kibe jurado. L'armenta souligne son bon quoi ti balai citoyen wa sera kiba kitba nan comptar sur 5e Burkina Faso no kenra 5e zemestaba réconciliation wayen balai citoyen wa namzaka da kwesen wuligde ti Burkina bera manen tabsuka e mo yon kabe nimbuide ne tabsuka Jules Wantibizininga ya ti kera sombe ya swala saritori na watala tawen ken kungusi anti William ti kungusbe no wa almay tu nore yemreze kanono wa ken bene nan ti litore to nan ne do kungus ten la ga pugara pita tole la kanya nan tore ne daga tenkangane ton kibo jura na yoto kale kane na watita se la venam se yiro to Tonna yilmayam pus maintenant la table zan kenge l'armentar souligne son bon quoi ti balai citoyen wan tuliam ti balai citoyen ramba yi février okule son pila yemre labna serwala kiba kit ba bam me kop tar sur 5e net ton zamana no kenla ça un balai citoyen ramba buli de quoi ti 5e ne e Burkina bela mana le ko tab son bonda ti réconciliation nationale la bam yelamante gom kanga aya gom viwo ti bala Burkina bela mana tab soka mon yohor kabe jule ninga sowanti be Burkina Faso nti yida ya ti nepkera som ya saditori nyen la jule ga la ya taptien balambang ti sariwa ya bumbu som patengili bam data men ti Burkina be ma Burkina Faso ramba e dawari ke ligidi yiba un 15 wumta pour son bon de réconciliation nationale ti ka ben la jule ga ye de le wor pore balai citoyen ram le bango ma 5e ne onewa obsen yi de facture de mataya juleya dunigil juleya en compte Burkina be rama de ça ne balai citoyen rama bamri de quoi te se onea et facture de ma otonoa aya dunigil zambo muntu pel zambo sans zambo nimbuida te bam date net fam pour ko niveau yela wenge le zaka kweme wuli de kenne e covid-19 asanda on ton zamana kitbe ton zamana e asiti to sa Burkina Faso to ara blagman parala me la bam datam to gese tore on pak Burkina Faso to ara nen temsata ba te bala wusro e ya kalora konya mwende te bam da mama tore on gon op meti pa ma sonna pa me baga so ngata aba ju to songane lahaba e nambab sabne da yema to korvena Masma pour et yela l'armée à Wusuru et Baimti et un pas cause pour et Oneawa Jehamta à Koma Yora à Teka me Palewen Wapinde Koma nda Yor Cuba avant Wenam Salam te lebe Cuba yibibu et Nimbu de l'armée Williti Lebras and Leberoto no Yora Lebra Wusuru Bam Yora Yid Pinde Yoba Pale or Pinde Ya Weka da Bamba ti ne ba lagma man ram ne to funya panomi donc tono se ka runo tono e bola kiba kitba nan wili ti hani zikanga e tono uma nimbuida e kwese tono uma nimbuida bouré e la tono me be nimbuida poga e ton pana sak to bata tono namhede e ko ma yo boyenga ye pipi yibu sa bon pogode ya bondo baga sa inki ton tenga baga ki ton tenga ta tono namhede ti pamid na mana sabe et là mange am ti tout ça parame tout ça am para ya ton Afrique ni sabla zamana mun to wasin yituma na ta no ne ti tout ça nam param ti ni ba pale tenki no bandati la ton ga na menge sen la ton le ban wuma me la ton le ban tara kasetu ti tout ça am para ni ban keta on wenda de turueta to bre de blam ligidi to kenda iya yelle abrama me teme le kenni bara on watan ki kandi kin longni bataba ton kosi to pak to sa lab ko tum ni ngambe to sa wa tongo te nit fa ha wa bubten ve hasaba ngehe a hantara bara bilbe katar bara bile wa ma da silra yina tiyan yela yel tima le ban puko ton handi kwesa nan gomni adam bisa
la gom ne il ma bisa ne sa bisa ya son bonna sa mamma hanora ti réconciliation nationale la ta ti tinga gan bane ton la renga on wiligame ti ha ni ton tinga zulera pa bo la zara ne zara to bozi ni to wato ta bi ton tinga zulera ya sibro ya sari ya kalro arze ka bo ngame yuya bo ngame kateka ke ton me ti sari ketan kabe sari kabe ti yam dat de bo bolta ba zinni ngom bwen tumi sari wa ndat bumni wa sari wa han to nganare yam menga na yam ti yela na ko ga wewo tab ka tin zin ten puga ti sidni sari ka zinni dunwa wem bi sa na safa nimbui de vuima yam ha wa nangili sida le gil saria na wa yilame dinar man su kelem ya man rawdo ntelen ken sida ni sari wazi wa ti de pamed yella tim ti abila yella daba ya sari wananda ni sida ti sunya mare sunya amawa ton fa min ti burkina kan ne ba men ya sugudam ni ba ya sugudam ni ba to ngam pam vinum yella pour fa yam na yamba ti sugru na wa me la gangra katin gang sida bobo la gang sariwa bobo nan to zin ngom zemeta ba na yi to bale sito ton burkina sa ton han ne wa ya woto ni ton han ne wa la brawari ton mam wan ne ban ka bahti loram de ton kan ne ban ka bahti loram ni yela han tu so ya soma bala ton me ya burkina be woni bata ba fa ton ya bahti lo nan mangam ton me ya bahti loram ba aywa jilem sambisi nanta la tab masan kenge sariwa wenge ti tenta ti décembre kura son pisi la tabo 2020 wa yom de nin kensane wala yam singeto to no option la taba mbe pinase bono la kwera ti agent judiciaire argent de l'état jeli décembre kura son pisi la tabo ministre damaseka labnan tonre nduba mazoro wa jeli wakat wa masan février kura son pila yope tobna ania sali watun tum no tore jacob nugu on wen wala yam singeta tibam nan tuma tumna wala san dalar tibam tuma toto no wa etenda tapti sayane agent judiciaire agent de l'état wa bam tumde ya tap tonre on korolo l'état wa sali weng la leben tomem ti wala bursan ko to brik nore bibam tonre ngehti non ningap son jika a tonre ampame wala e pizzu e nambab sabne da yemma tabti koton venam sen yidi wotone Madame Benon Stéphanie, agent judiciaire adjoint de l'État. Ton tumda État tumde, ton nerhantar zule ni État wa justice a ton ngete. Nerha le fond mobile État mobile han fond neda le a ton ngete. Voilà, ton tuma auto État ligue de mame ton ken so neba ton train pa ma soba ti de wa ko État agent judiciaire de l'État wa a yemre ne hanton ton songa yentuma agent judiciaire adjoint de l'État wa bamya bam pista la yopwe État exécute des décisions ramba yam hawa yam na yinda ton yor yuma ya milliard damba aha yam gom de bram décision ramba et bezugu Goma ya wusro bon ka ligida weng mbali voilà la haya ligida weng yel kabe tienti ligida yoda be yam tin suka ne busro pa ma ligida ma antara décision ha wane bala ha han ko buma ko bala anan pa ma ligidi L'état candidature régionale du centre 50 Korangan Tuliam te Benoa Karambini Subsum Ben te Bam Karma 5 ne wala Nukutuma Wang up some bonti Gini civil of 2 moments tenare te bala bi Kemenataba na Yisababo te direction régionale du centre of Zaka of Torum Pam Lalagan Kalagan Yugi Kassetne Kampur Valley and Atawina.
Direction régionale de l'enseignement post-primaire et secondaire du centre Nampama Lalpale. Lana yini wogdo karambi si sumbe kanondor son santa pila yemre. On compte bangrbu to tore nugtuma weng sabab yinga. Ob fama ndab sonbonde ti génie civil la kirane mebo. Karambi sali kano kenda kate kameba weng wab sonbonti tracé topographique. Fabrication de ferraillage ya bensa woba. Bibeton a fonbo mpasa taba. Wakane na mwebo de era lalaga parce que de era ton fanso donc ti ton wa na mani on gubu kizanga ti soma karimbi kensa tuma nampa magela Mamiori Adama Abedraogo, chef de travaux du lycée technique national avant bravo wanamti LTO combo am élève na ma tum demain la on le ninga comme ya premier examen la manda tede wa bingri wa sima wa banga wa men zemse tum ninga na tum teke février au fin août alors que avril wate tum examen yemre wate alors on kat kanga dans le bord quoi semaine les bam tum tiro ton tum on kat kanga am yura ya ose bangre ya kalsa membe école de métier ton nambe singre a singra ton mana fondation tu lore ndatman potorama yam tiro mahana me lala hana me ya potorama tal lala panga ala ton wani groupe école sawa me namane potorama te yen logor pore labna wani tankwema parce que tankwema fanan kaple te ton ti komayol me lalsa sone potorama la comme be classe d'examen yum kanga saba na sokame sokrabe na mana BEP ya ba me cassette sebre l'absent pas me kanga tun yintu mane entreprise rema ala la usugo comme yuma sang power to what technique keba hampam BEP wa number me to back ninga kwa manda bonam ti bac F4 voilà bac F4 voilà bac professionnel tiens nam bo yenda yole pam nori na on continue école supérieure février kugura sampila yibu 2021 a yumde ministre Stanislas Waro ta meba zingi nampam kaseta labkenge karambisa pelse tuma woto wa kera ni ministère la ninga singeta wubra yelle sin sigligela karambisa zamsga sasa wa na yele tib zamsga king tore labsan nan tuma soba me atal na fa on kontenga bon pal kanga san nan te ka génie civil wa zamsga we ngambala kala ka obna lugla la nuk tuma zamsga taba zingi na kenga Congo si bam na tangan tuliyam te beno wa almai tum nora yemre si wanje ya kanu no keng bene nan tinga ya sele da hampita tore neda Congo ten la rata lebre yelramde tum kang meton paksa kwelum se février ki otam pila yobe ka seta la auto kaya kongusi tengsen be kilo sunta kwa bala pila nu ni wogdgo zinkanga ya zeta kate kala sun wa mbebewa tene warare février kugura san pila yobe 2021 yumde ONG Welt Anger il fait sia Allemagne tenga sulli nzabni ko mala fara obsigla longo omsen kere ni kongusi logmda na pampanga passe to bonti kongusi ville propre bilgra ya ti longo mkanga na songa me to nedere tenkanga la na ko ezatop sonre senta bam ko bisutuma obdan tuma ni kongus tengin bisa longo mana zindara hampista pourrin se yane Mamadou Diallo si atumda tor soba kongus karanga ramba o pera no kenel kanga labnan tela tuma ramba rewe ngwa mera siya Dauda Zolomi wa o pama tetnan songoba yulomda we ngwa siya monte no tabo sombonti tricycle yibu kuna yikra ligidi sin yirse fo million yobe nampusa vi asasre babara kuso tibe wadon ba kun kasanga kuni sen ya kunti ya kun belle ti tontenga tara ne gadu so et ama kuni sinam ne da tenga ri tontenga ton jutta ya no wuso
paam dube as remba tɩ b sõng tõndo ne neba sẽn tõe n kẽng neb sẽn tõe n ta wala neb kobsi tɩ b na n pɩg tẽngã tagsdame tɩ yãnda ya bũmb tɩ ya bõn-kãsengã n kõ tõndo tɩ likd koɩsã conseil municipal la yʋʋr yĩnga kũgus population wã yʋʋr yĩnga na n pʋs as rẽmba par pʋʋsgɔ pẽg wẽn la d pẽgba ne dũnda yibe wã tõnd sẽn paam kũum kãseng ninga d sũur yaa noog neba tɩ d pʋʋsd par pʋʋsgɔ a leb n bõosd polisi namba taab me tɩ b wa sõng tõndo tɩ b nem tɩ yɩlgemdã yaa zamaana fãa zu-loɛɛga sãn be be tɩ yɩlgemda ka be kell yaa tʋʋmdɛ kedam tɩ yɩlgemda sã n be be a rigda bãasã n zãagde dũbe rẽmba wʋsgɔ b rɩka tõnd yolemda tʋʋmde tõnd maanda sensibilisation sẽn tũud ne yolemda n sagn pagba tɩ maande n sõngd bõn yãagdba badi tʋʋmda tʋme la b le pʋle wa rɩk tõnd tɩ tõnd lebg na n yẽesd tẽngã pɩɩg tẽngã sagd sẽn bee zĩig tõnd na pɩɩsame tɩ lebg yolemda wallahi sã n sɩda tõnd pʋʋsda dũbe rẽmba bar pʋɩsg wẽnna kẽng neb tʋʋmda taoor tõnd sõng pʋʋsgda bar pʋɩsg Kongus nedgra na n yɩ vuka yiib zugu pipi wa yaa zoet b sõore sẽn na n ta bãmb koabga n na n tʋme rasem piila a nu pʋgẽ tɩ yib n soab vuka zoet b bãmb sõor me sẽn na n ta bãmb koabga na n tʋme rasem piila a nu pʋgẽ nedgra longoomã sasa wa sẽn tʋmdba b na n paama yaoodo sẽn tũudi ne leta wa sẽn sigri no-kẽendre rẽ wɛɛngẽ wã tɩ boond tɩ smeeg sẽn gãneg no-kẽnda ninsbã wõngs yẽd gesg yaa sẽn ka kaoosd yɩnga ka la d na n yalse wẽna kõdba kat sẽn wata